Gloria knows that business travel doesn't have to slow down business. She can bring on a new vendor using a standard agreement anywhere, thanks to the Adobe Sign integration with Office 365 and SharePoint. It's as easy as selecting the document and sending it for approval and signature. All of Gloria's important documents are stored in SharePoint. With Adobe Sign integration, there's no need to download and upload an agreement. Send it right from within SharePoint, and that's where it will stay once it's signed. And there's no need to manually enter data. Adobe Sign's integration with SharePoint pulls in everything it needs. Use simple or complex workflows built with SharePoint. Send for signature can be part of any process. Once Gloria is back on the ground, she can simply check the status and see the new vendor has signed the agreement. Get documents signed or approved, track them every step of the way, all within SharePoint. Get more than just a signature with Adobe Sign, Microsoft's preferred e-signature solution. When the opportunity comes to seal a deal, you don't want to be stuck with manual processes that slow things down and add unnecessary risk. You need a tool that makes it quick and easy to send contracts for signature at any time on any device. Adobe Sign, part of Adobe Document Cloud, simplifies the signature process and actually increases the number of sales you can close. We designed Adobe Sign for Salesforce to be intuitive and easy to use. In fact, it's built directly on the Salesforce platform, and it works with Salesforce Lightning, so you can manage all your agreements in the solution you use every day. For instance, let's say you're about to close a deal. You can simply open up the opportunity in Salesforce, on the web or on your mobile device, and select Send for Signature. From there, just specify the recipients and choose the order you want them to sign. Adobe Sign for Salesforce will then auto-populate information directly into the contract, so you don't have to retype anything. Once you've sent the contract, your customer can view and sign it in any browser on any device. Or if you're with your customer in person, simply pass your device over for them to sign right then and there. You can also track your documents so you know what's at risk and what deals are about to close. When the sale's final, all the information from the signed contract flows right back into Salesforce, automatically updating the record. With Adobe Sign for Salesforce, your sales reps can do everything, from initial quote through close to renewal, without stopping to print or mail a single document. It's time to modernize your sales cycle. Close deals faster, increase employee productivity, improve the customer experience, and minimize risk. Start today with Adobe Sign for Salesforce. As a leader in HR, you need to help your company stay competitive by winning top talent, increasing employee productivity, and by providing the best experiences for candidates, new hires, and current employees. Outdated manual signature processes not only create business and legal risk, but they're also slow. So your competition may hire the best candidate before you even get a chance. Plus, every time your team has to stop and deal with something by hand, the work stops too. Eliminate manual sign-in tasks with Adobe Sign for Workday. From hiring and onboarding to managing current employees, you can accelerate every step of the employee lifecycle, increase employee engagement, and minimize risk. Adobe Sign integration is built by Workday, so it stays current with the latest updates and works across all of Workday apps, from finance to HR. Since it's pre-integrated, it takes no time to implement and it's easy to use. For instance, let's say you're ready to make an offer. All you need to do is open an offer letter in Workday and mark where you would like your recipients to sign. Next, choose the order in which you would like to route the documents, such as first to the hiring manager and then to the candidate. And just like that, your offer is ready to send. Recipients can sign the offer letter right in Workday, wherever they are and on any device. In the meantime, you can check in Workday to see who's signed and who needs to sign it next, giving you complete visibility into the process. Once the document is returned, a tamper-evident copy of the final agreement is automatically stored in Workday, along with legally binding e-signatures and a complete audit trail for your records. Adobe Sign helps you modernize the way your team works. It's pre-integrated with Workday and gives you a complete e-signature solution for HR. With it, your team's productivity will soar, your legal and business risk will decline, and best of all, your employee engagement will grow.
How do you get a signature or an approval? Even for simple transactions, the process can still be remarkably complex. Sending the right agreement to the right person in the right order is finally possible and repeatable with Adobe Sign and built-in Workflow Designer. Pete works in HR, and his company is continually bringing on new employees, which involves paperwork, signatures, approvals, NDAs, and it needs to be done right every time. With a few clicks, Pete can access workflows created by his Adobe Sign admin. He can select the workflow he needs, knowing it will route to the right person with the right information in the right order. Now the new hire gets an offer letter with customized information like a start date and salary ready for signature. Once signed, the hiring manager gets a notification and Pete's coworker gets the request to authorize payroll. Workflows can be customized to fit your needs. Pete can send it off in parallel to both payroll and legal, significantly reducing wait times. Michael receives his offer letter. He can complete, sign, and return it legally and securely from any device, including his smartphone. And Pete can track the status from his Adobe Sign mobile app. Pete's bringing in another new hire tomorrow. Now with Adobe Sign and a simple click, he can repeat the workflow, ensuring the process will be done right every time. You can get more than just a signature. You get custom workflows. It's simple with Adobe Sign. Visit adobe.com/sign to learn more. Gloria knows that business travel doesn't have to slow down business. She can bring on a new vendor using a standard agreement anywhere. Thanks to the Adobe Sign integration with Office 365 and SharePoint, it's as easy as selecting the document and sending it for approval and signature. All of Gloria's important documents are stored in SharePoint. With Adobe Sign integration, there's no need to download and upload an agreement. Send it right from within SharePoint, and that's where it will stay once it's signed. And there's no need to manually enter data. Adobe Sign's integration with SharePoint pulls in everything it needs. Use simple or complex workflows built with SharePoint. Send for signature can be part of any process. Once Gloria is back on the ground, she can simply check the status and see the new vendor has signed the agreement. Get documents signed or approved, track them every step of the way, all within SharePoint. Get more than just a signature with Adobe Sign, Microsoft's preferred e-signature solution. When the opportunity comes to seal a deal, you don't want to be stuck with manual processes that slow things down and add unnecessary risk. You need a tool that makes it quick and easy to send contracts for signature at any time on any device. Adobe Sign, part of Adobe Document Cloud, simplifies the signature process and actually increases the number of sales you can close. We designed Adobe Sign for Salesforce to be intuitive and easy to use. In fact, it's built directly on the Salesforce platform, and it works with Salesforce Lightning, so you can manage all your agreements in the solution you use every day. For instance, let's say you're about to close a deal. You can simply open up the opportunity in Salesforce, on the web or on your mobile device, and select Send for Signature. From there, just specify the recipients and choose the order you want them to sign. Adobe Sign for Salesforce will then auto-populate information directly into the contract, so you don't have to retype anything. Once you've sent the contract, your customer can view and sign it in any browser on any device. Or if you're with your customer in person, simply pass your device over for them to sign right then and there. You can also track your documents so you know what's at risk and what deals are about to close. When the sale's final, all the information from the signed contract flows right back into Salesforce, automatically updating the record. With Adobe Sign for Salesforce, your sales reps can do everything, from initial quote through close to renewal, without stopping to print or mail a single document. It's time to modernize your sales cycle. Close deals faster, increase employee productivity, improve the customer experience, and minimize risk. Start today with Adobe Sign for Salesforce. As a leader in HR, you need to help your company stay competitive by winning top talent, increasing employee productivity, and by providing the best experiences for candidates, new hires, and current employees. Outdated manual signature processes not only create business and legal risk, but they're also slow. So your competition may hire the best candidate before you even get a chance.
Plus, every time your team has to stop and deal with something by hand, the work stops too. Eliminate manual sign-in tasks with Adobe Sign for Workday. From hiring and onboarding to managing current employees, you can accelerate every step of the employee lifecycle, increase employee engagement, and minimize risk. Adobe Sign integration is built by Workday, so it stays current with the latest updates and works across all of Workday apps, from finance to HR. Since it's pre-integrated, it takes no time to implement and it's easy to use. For instance, let's say you're ready to make an offer. All you need to do is open an offer letter in Workday and mark where you'd like your recipients to sign. Next, choose the order in which you would like to route the documents, such as first to the hiring manager and then to the candidate. And just like that, your offer is ready to send. Recipients can sign the offer letter right in Workday, wherever they are and on any device. In the meantime, you can check in Workday to see who's signed and who needs to sign it next, giving you complete visibility into the process. Once the document is returned, a tamper-evident copy of the final agreement is automatically stored in Workday, along with legally binding e-signatures and a complete audit trail for your records. Adobe Sign helps you modernize the way your team works. It's pre-integrated with Workday and gives you a complete e-signature solution for HR. With it, your team's productivity will soar, your legal and business risk will decline, and best of all, Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang dan selamat datang di acara webinar oleh PT Teknologika Utama yang kali ini akan mengusung tema e-signature powered by Adobe Sign. Teknologika sebagai platinum reseller untuk Adobe di Indonesia hari ini akan melakukan webinar yang mana acara hari ini sudah ada beberapa narasumber yang akan mengisi acara ini. Yang pertama yaitu ada Bapak Handi selaku Sales Supervisor dari PT Teknologika Utama yang akan mempresentasikan overview mengenai Teknologika. Kedua ada Mr. Jason Eng selaku Adobe Sign Regional Lead. Yang ketiga yaitu ada Bapak Haris Iskandar sebagai Technical Support Engineer dari Teknologika Utama. Nah, mohon Bapak Ibu tetap mengikuti acara sampai dengan selesai karena nanti di akhir acara akan ada hadiah yang akan diberikan oleh PT Teknologika Utama bagi yang beruntung. Dan bila mana nanti ada pertanyaan bisa teman-teman ketikkan di kolom Q&A dan ditujukan ke narasumber siapa. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Handi yang akan melakukan presentasi mengenai PT Teknologika Utama itu siapa dan apa. Silakan Pak Handi. Selamat siang Pak Handi. Maaf, saya masih mute. Ya, selamat siang. Selamat siang, apa kabar Pak? Baik sekali Pak. Oke, sehat-sehat ya Pak ya. Sehat selalu. Sudah banyak nih Pak yang datang sebagai attendee yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Adobe Sign itu apa sih dan Teknologika itu siapa sih. Jadi tanpa berlama-lama lagi, floor saya persilakan kepada Pak Handi untuk presentasinya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bapak Emil yang sudah membuka acara ini dengan luar biasa banget. Kita sudah disambut. Terima kasih sekali lagi. Saya juga terima kasih untuk para undangan yang sudah hadir semuanya bergabung bersama-sama dengan kita di sini untuk belajar, untuk kita mengenal produk-produk Adobe. Kali ini kita akan membawa tema tentang Adobe Sign. Bagaimana Adobe Sign akan membantu perusahaan-perusahaan Bapak dan Ibu
untuk berkembang, apalagi di zaman-zaman pandemi saat ini gitu ya. Apalagi PPKM sampai hari ini belum juga dibuka gitu. Jadi kelihatannya kita semakin memerlukan solusi dari Adobe Sign ini tanpa kita harus bertemu dan perusahaan kita masih bisa terus berlanjut. Nah, tanpa saya lebih dalam lagi mengenai Adobe Sign, karena ada pembicara yang luar biasa sekali hari ini, kita undang langsung dari Singapura, yaitu Bapak Jason yang nanti akan membawakan mengenai Adobe Sign. Dia akan membuka insight-insight mengenai Adobe Sign. Nanti akan dibawakan dengan baik oleh Bapak Jason, dan nanti akan dibawakan juga oleh Haris untuk demonya. Saya akan memperkenalkan sedikit mengenai Teknologika, yaitu siapa sih Teknologika itu? Oke, jadi Teknologika ini kita adalah platinum partner dari Adobe, di mana Adobe ini punya beberapa tier untuk partner-partner mereka, untuk reseller mereka di Indonesia. Ada certified partner, ada gold partner, ada platinum. Dan kita adalah yang tertinggi di Indonesia, dan tidak banyak yang ada di Indonesia sebagai platinum partner. Kita salah satunya, hanya ada 2 di Indonesia sini. Jadi kita sudah cukup dipercaya, dan bahkan bukan cukup ya, sudah sangat dipercaya sekali oleh Adobe untuk membawa nama Adobe di Indonesia. Gitu. Kita sudah cukup lama juga berjalan bersama dengan Adobe sehingga kita bisa dipercayakan sebagai platinum partner. Nah, dengan cukup lama track record yang sangat panjang sekali kita bersama dengan Adobe, sudah banyak sekali juga perusahaan-perusahaan yang kita layani sampai hari ini. Ini ada beberapa yang kita tampilkan di sini sebagai partner kita yang kita support. Itu di sini ada Universitas Indonesia, ada Bina Nusantara University, ada Telkom University, ada UPH, ada Untar, ada UMN, ada Gajah Mada, ada Utama. Ini adalah customer edukasi dari kita, dari segmen edukasi. Karena Adobe sangat mendukung sekali untuk edukasi. Bahkan harganya pun harganya cukup kompetitif sekali gitu ya untuk produk-produk yang edukasi. Maka itu banyak sekali dari universitas-universitas yang sudah bekerja sama dengan kita, yang kita layani sudah puluhan tahun. Ada juga untuk dari sisi komersilnya, ada IFW, ada Pertamina, ada Jarum, Kompas Gramedia, Transmedia, Bank Indonesia, Trans7, Metro TV, MNC, CNN. Ini ada beberapa aja yang kita support sampai hari ini, salah satu customer loyal kita yang masih kita layanin. Gitu. Di luar dari sini memang masih banyak sekali yang kita layanin, tapi kita tidak tulis semuanya, hanya beberapa aja untuk sebagai rekomendasi buat Bapak dan Ibu semua. Oke, nah mengenai Adobe sendiri, Adobe ada beberapa tipe untuk license-nya. Selama ini mungkin Bapak dan Ibu hanya beli yang produk yang bisnis gitu ya, kalau minta harga dari Teknologika. Tapi kalau kita buka di web juga ada harga juga yang di web gitu. Jadi yang mau saya jelaskan adalah harga yang di web dan yang di bisnis itu sangat berbeda. Yang di web itu adalah untuk penggunaan pribadi, untuk penggunaan individual, untuk perorangan pemakaiannya. Tetapi kalau untuk perusahaan itu dia harus membeli dari bisnis partner gitu loh. Nah, bedanya apa? Kalau untuk yang individual itu tidak bisa digunakan untuk perusahaan, hanya untuk perorangan saja. Pembeliannya hanya bisa melalui web dan lisensinya itu tidak bisa dibagikan. Terus yang paling terakhir adalah tidak ada admin konsol, di mana lisensi ini dia hanya beli atas satu nama, dan satu nama ini hanya bisa dia gunakan, dia tidak bisa pindahkan pada orang lain. Nah, berbeda dengan yang bisnis. Untuk yang bisnis, dia lebih berbeda karena dia ada admin konsolnya. Nah, ini yang paling utama yang berbeda. Dia ada admin konsol sehingga bisa mengatur lisensi-lisensi yang kita beli. Contohnya, di dalam satu perusahaan, dia beli 10 license contohnya. 10 license ini digunakan oleh 10 karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Tetapi pada suatu saat karyawan A resign. Setelah si karyawan A resign, dia bisa menarik license yang digunakan oleh si karyawan tersebut. Begitu digantikan oleh karyawan B yang masuk menggantikan dia, license tersebut bisa langsung digantikan kepada si karyawan B tersebut. Itulah salah satu kelebihannya, ya, supaya bisa mengatur admin konsol gitu ya. Jadi tidak harus menggunakan satu email khusus
pada saat dia resign, email itu bisa digunakan oleh karyawan yang lama tersebut yang sudah resign, dan harus tetap pegang untuk mengingat-ingat terus password lama tersebut gitu. Jadi bisa dengan mudah diatur. Terus dengan pembelian di akun bisnis itu akan mendapatkan 100 GB cloud storage. Nah, ini yang membedakan. Cloud storage ini sangat berguna sekali, apalagi kalau di dalam perusahaan pekerjaannya banyak sekali dilakukan bersamaan di dalam tim gitu ya. Nah, di dalam tim ini tentu akan sangat banyak sekali transfer informasi dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Pada saat transfer informasi dari satu aplikasi ke aplikasi lain, tentu harus melalui cloud storage ini. Gitu. Berbeda dengan individual. Individual hanya bisa bekerja sendiri. Tetapi kalau untuk Teams harus menggunakan cloud storage ini. Dan di sini sudah disediakan sebesar 100 GB untuk satu akun. Gitu. Nah, untuk pembeliannya sendiri harus pembelian melalui partner. Terus juga kelebihannya adalah mendapatkan support dari partner lokal. Partner lokal sini ya Teknologika gitu sebagai partner lokalnya gitu ya, sehingga kalau ada apa-apa Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi Teknologika untuk dihubungin, karena kita sudah punya tim engineer yang sangat ahli sekali untuk produk-produk Adobe, sehingga Bapak dan Ibu tentu akan lebih cepat dibantunya dibandingkan dengan support langsung dari Adobe-nya. Pertama adalah kendala di bahasa, yang kalau kita dapat support dari Adobe-nya tentu akan menggunakan bahasa Inggris. Kalau di Indonesia, di partner lokal, kita bisa menggunakan bahasa lokal. Dan lagi lisensinya ini bisa di-deploy, bisa dibagi-bagi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir yang paling penting adalah ada level pricing-nya. Jadi kalau akun bisnis ini semakin banyak kita ambil, tentu harganya akan semakin murah gitu, karena ada level pricing-nya dari jumlah, ditentukan dari jumlah yang Bapak dan Ibu beli. Semakin banyak jumlahnya akan semakin murah harganya nantinya. Oke, nah ada juga license yang enterprise namanya. Ini adalah license yang untuk enterprise ya, ini yang skala besar, skala yang lebih besar lagi. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah penggunaannya untuk perusahaan. Ini hampir sama dengan bisnis, tetapi ada kelebihan tertentu. Kelebihannya adalah hampir sama. Dia di admin konsolnya. Admin konsolnya ini bisa multiple admin, yang membedakan dari yang bisnis biasa ya. Kalau di admin di enterprise ini dia bisa memberikan admin untuk dari super user, admin konsol tersebut bisa memberikan admin kepada tim-tim yang lain. Kalau yang di bisnis itu hanya ada satu saja adminnya. Tapi kalau yang di enterprise bisa lebih dari satu adminnya. Jadi contohnya kalau misalnya ada 1.000 license yang dibeli oleh perusahaan Bapak dan Ibu. Ada 1.000 license. Nah, dari 1.000 license ini Bapak dan Ibu bisa mengatur untuk 10 admin misalnya. 10 admin ini masing-masing admin mengatur 100 license. Gitu. Jadi mereka akan punya admin konsol sendiri-sendiri yang berbeda-beda untuk mengatur dari license-license yang mereka akan distribusikan lagi kepada karyawan-karyawan ada di bawah. Itu yang membedakan. Dan tentunya level pricing-nya juga akan lebih dalam lagi, karena secara quantity enterprise juga pasti akan jauh lebih besar daripada yang bisnis. Nah, di level enterprise ini harganya akan sangat-sangat dalam sekali yang akan kita dapatkan. Oke, ini adalah level-level dari Adobe license-nya. Nah, untuk support-nya dari Adobe sendiri ada support untuk yang namanya link membership dan 3 years commit. Jadi untuk Bapak dan Ibu, kalau misalnya di dalam perusahaan Bapak dan Ibu sekarang ini ada banyak anak perusahaan, banyak cabang-cabang dengan nama PT yang berbeda-beda. Nah, pada saat membeli Adobe license, tentunya biasanya menyesuaikan dari PT yang membeli tersebut, gitu. Contohnya PT A, di dalamnya ada PT B, PT C, PT D, gitu ya. Nah, PT A sebagai holdingnya di sini akan membeli, pada saat PT B yang membeli menggunakan nama PT B, dia akan dihitung dari nol lagi, gitu. Pada saat PT B membeli. Tapi kalau misalnya di link membership, contohnya PT A sudah membeli sebanyak 10 license. Pada saat PT B membeli, nah setelah di link membership, jumlah yang di PT B beli ini akan diakumulasikan. Misalnya PT B ini membeli sebanyak 5 license, maka dihitung adalah
holding dari PTA di sini semuanya sudah membeli sebanyak 15 license, sehingga level harganya akan mengikuti dari total keseluruhannya, bukan mengikuti dari per nama PT. Itulah benefitnya ya. Jadi mendapatkan harga yang akan lebih bagus lagi. Nah, di luar dari itu ada lagi ya namanya 3 years commit. Jadi untuk Bapak dan Ibu kalau misalnya yakin nih setiap tahun pasti akan perpanjang license-nya. License yang dibeli ini kalau Bapak mau mengisi 3 years commit, yaitu komit untuk 3 tahun ke depan, Bapak dan Ibu akan tetap renewal dengan quantity yang sama, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah lagi. Gitu. Misalnya sudah mendapat masuk dalam link membership, terus ditambahkan lagi 3 years commit. Dari jumlah yang Bapak Ibu beli, ditambah dengan 3 years commit, harganya itu akan sangat-sangat murah sekali. Gitu, karena mau komit selama 3 tahun ke depan dengan quantity yang sama. Oke, inilah support-support yang diberikan oleh Adobe, sehingga kenapa membeli lewat partner, lewat Teknologika itu sangat banyak sekali benefitnya gitu yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan. Gitu. Oke, inilah benefit-benefit yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan. Jika Bapak dan Ibu ingin mengetahui lebih dalam lagi, mengetahui lebih lanjut lagi, bisa menghubungi kami. Kami ada di Jalan Tanjung Duren Raya, Kafling 351B, Jakarta Barat, atau bisa telepon kami di 021 5698 1148 sampai 50. Atau Bapak dan Ibu bisa screenshot layar ini untuk sekarang jika memang ingin menghubungi kami, atau bisa menghubungi dari sales kami, nanti akan dibantu oleh tim sales kami jika Bapak dan Ibu sudah pernah kontak dengan sales kami. Begitu. Oke, ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke acara selanjutnya, penjelasan langsung dari Pak Jason. Selamat mengikuti, saya kembalikan lagi kepada MC. Oke, terima kasih Pak Handi untuk penjelasannya yang sangat lengkap. Nah, bagi teman-teman, jadi jangan ragu-ragu lagi apabila ada pertanyaan mengenai produk-produk Adobe, bisa langsung menghubungi PT Teknologika Utama, karena mereka sebagai platinum reseller untuk Adobe di Indonesia. Jadi selain membeli, teman-teman juga bisa mendapat technical support lokal di sini. Nah, sekarang kita sudah masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua, yaitu ada pemaparan dari Mr. Jason Eng. Pemaparan akan disampaikan dalam bahasa Inggris. Beliau akan menyampaikan lebih detail mengenai produk Adobe Sign dan kaitannya dengan safety dan lain-lain. Oke, tanpa berlama-lama, silakan Mr. Jason. Hi Jason. Hello, Pak. Hello, how are you? Good, very good. Okay, thank you for this opportunity. Without further ado, the floor is yours, Jason, to introduce to people about the Adobe Sign. Sure. So I'll go and share my slides. Please, go ahead. Okay, thank you so much. Are you able to see my slides? Yes, we can. Yes, you can see it. Okay, perfect. Just want to get some acknowledgement. Okay, so my name is Jason Eng. I'm the regional Adobe Sign lead based in Singapore. So a little bit about myself. Before joining Adobe, I was working with consulting firms and about 18 years of consulting experience. And throughout my career, I work closely with the government agencies and businesses to understand, some of their pain points, their challenges, and I'm really passionate in finding solutions to overcome their challenges and also try to transform their business. So today, what I'll do is I will share with you, what really is Adobe Sign and how it will help, your business to transform and also to compete, in this, pandemic situation. So before I do, I just want to share with you a little bit of what is Adobe. I guess you're familiar, but I just want to share with you, in Adobe, our mission is really to change the world through digital experiences, right? From the moment you wake up in the morning until you go to bed at night, the media you consume, the ads that you see, the application that you use, website that you browse, and also maybe doing your shopping, your online shopping, and chances are every one of these experience, right, actually were touched by Adobe technology, all right? So experience has been at the core of our business since the company's founding.
through our products, we have been transforming how people learn, work, play, and do business. And that's the power and opportunity in digital experiences. So Adobe gives everyone from be it you're emerging artists, you're very creative, to global brands, right? Everything you need to design and deliver the exceptional digital experience. And Adobe, we believe that there are three major drivers to digital transformation and reinvention. All right, first thing is actually an increased focus on the customer centricity and also customer experience. So customer is key, for all our business, customer is the most important. The other part is actually on the innovation. Over to the right, the innovation is actually powered by creativity in reinventing the customer and also your employee experience. So we have a lot of innovative ways to make sure that your customers are happy, your employees are also productive in their work as well. And last but not least, we also find new ways of working that enable enterprises to rapidly respond to customer experience and also drive efficiency. And also, for example, now you have the pandemic ongoing. So how do we actually enable the enterprise to work effectively? And when effectively combine all these three transformative ingredients, right, it actually unlocks the digital business agility that enable enterprises to three things, right? One is actually to deliver the whole seamless digital experience to customers and employees for working in this new normal environment. The second thing is actually to transform the business processes, leveraging your existing investments and optimizing for efficiency. And the third thing is actually to maintain the business continuity. All right, now we have pandemic, how do you maintain your business as usual and also increase the agility and leveraging the world-class technology partners like Adobe and also Technologica to deliver reliable, scalable solutions that are augmented by artificial intelligence and machine learning. So if you look at Adobe itself, right, our business is actually powered by three main cloud-based solutions. All right. So the first one is actually on the right, on the left, actually the Adobe Document Cloud. All right. So Adobe Document Cloud provides everything people need to create digital documents workflows, quickly, securely in the system that are used every day. Adobe Document Cloud includes the Adobe Acrobat DC, Adobe Sign, and also powerful mobile apps, all backed by rock-solid security. Then in the center, we have the Adobe Experience Cloud, which helps enterprises to build campaigns, manage advertising, and gain deep intelligence about business performance. Adobe Experience Cloud includes the Adobe Advertising Cloud, Analytics Cloud, and also Marketing Cloud itself. And last but not least is actually Adobe Creative Cloud, all right, which I think it brings together the world's best creative apps, like you're familiar with Photoshop, Premiere Pro, so that people can create their best work anywhere and working seamlessly with others, then showcase, share, and also sell work with the creative community. And now I think COVID-19 has really, transformed how we live and work. Providing digital experiences is no longer optional. And I want to share with you some statistics, right? Because recently we've done interview with some of the C-suite executives, right? So by now, most of the C-suite executives have led their company to digitize at least some part of the business to protect employees and also serve customers facing mobility restrictions as a result of the COVID-19 crisis. So a lot of your staff are actually working at home, your customers are working from home as well. So COVID-19 has put digital transformation on the fast track in a very practical and achievable manner. Companies are actually putting a lot of focus on these processes that serve customers and employees, prioritizing based on the depth of audience and also impact the business and similar dimensions with the goal of keeping business moving. Right, to better understand, how the effects of COVID-19 on business, we've done a survey recently, right? And we surveyed about 2,500 enterprises, decision makers in 2020 to gauge their views on digital experiences as a result of COVID-19. And you can see that 97% believe that, agree that COVID-19 has indeed accelerated their digital transformation. And 66% has also said that their customers want improved digital alternatives and interactions.
And another 66% say that employees want more digital options for work for day-to-day work as well. And last but not least, the whole digital adoption has actually jumped 5 years in just 8 weeks across the whole COVID-19 situation. And now we have a lot of team calls, right? It just grow over 1,000% in just 1 month. So you can see that really the whole digital experience actually is not an option. You have to embrace the digital transformation to move your business to the next level. And I'd like to share with you, while we're still fighting the pandemic, and what business really need is a tool that can be implemented quickly to speed up the whole signature workflows and to reduce costs. And Adobe Sign is actually a very low-hanging fruit that can be implemented in just days. All right, no matter which industry you are, which organization, you don't longer have to rely on process with paper-based steps and manual signature. You're stuck, right? Because you need to send out documents for signatures. You are stuck, and because you need to courier, you need to print out. Your employees won't have printers, so you're stuck with getting the documents signed. But with Adobe Sign, you can quickly move your business to 100% paperless processes, ensures business continuity, and also boosting the productivity of your remote teams while ensuring secure and compliant transactions. So with Adobe Sign, it provides document security, all right, which ensures that the documents sent for signature are tamper-proof. All right, and at the end of the whole signing process, your document is sealed and it cannot be changed. Because last thing you want to do is to allow your customers or your vendors to make changes to the document itself. It also allows you to track and monitor the document status while keeping this in an audit trail. And this helps to be in the court of law. You can submit as evidence that the signing process has been captured in the audit trail. And Adobe Sign also provide you data analytics capability to analyze the data of the signing process. And also reduce the fraud, by digital authentications to identify that the right person that's supposed to sign is indeed the right person. And also provide the experience to be able to send and sign everywhere on any device. So be it your mobile phone, your laptop, or your desktop, you'll be the same experience, and you can send and sign documents on the go. And all this ensures that your signatures are legal, secure, and compliant. And when you deliver the seamless experience, right, some of the statistics have shown that you actually save average 1.5 hours per signing. So each signing that you have actually save you the 1.5 hours on average, and you can actually sign on any devices from any location. In terms of the time to market, when you embed e-signatures in the tools that your team uses every day, you accelerate the business process, enabling them to quickly proceed and get to the finish line. And a study by Forrester has found that there's a 28 times improvement in time spent on business process. So you can save a lot of time while achieving more productivity and getting things done. And last but not least, there's a research done also. You will quickly, when you invest on the e-signature solution, the average e-signature investment has a 420% return on investment. So why you choose Adobe Sign? All right, Adobe Sign helps the business today's processes, transform your business processes into exceptional 100% digital experience. It completes the end-to-end integrated customer journey. All right, so from you're using your Microsoft Word, your SharePoint, it actually allows you to integrate quickly, and you can end-to-end experience the whole without even printing out any documents at all. And it also uses a lot of artificial intelligence and machine learning capability that automate some of the your existing workflows, eliminating delays, and also helping to accelerate your business. And you also provide a lot of out-of-the-box connectivity to Microsoft full suite of application, as well as critical business systems, such as you might have Salesforce, ServiceNow, or Workday, and more. And we also provide, the superior value in terms of
allowing all the connectors, right, to scale up accordingly. So this will actually be embedded as part of the whole license itself. And we also optimize our license to get you a cost-effective solution that scales with your business and the right tools to get your organization up and running quickly. All right. And we are very transparent in our pricing. And last but not least, we are also the trusted enterprise partner, because we've been in this business for 37 years, providing solutions that help business of every size. So our commitment to you, to all our customers, is stronger than ever, which is why Adobe has earned a spot on Fortune's 100 Best Companies to Work For list. And all this is actually underpinned by a secure, scalable, and compliant platform. All right. So in terms of the compliance, the cloud compliance, we are following the industry-leading compliances. And I'm glad to say that the Fortune 100, majority of the Fortune 100 companies are actually using Adobe Sign as well. And being a 100% cloud product, we always constantly strive to innovate and provide all the innovations back to our customers to improve the whole customer experience. Because it's a cloud-based solution, we always reinvest our investment back to make sure that the product is keep on, providing the innovative features to the customer. So one of the features that I'm excited about is actually the liquid mode for signing, and this one helps to give a very complete experience for your customers, for anybody to sign documents, because now everybody is on the go. With more than 30% of documents signed on mobile, it is key to actually provide a very great experience. So liquid mode leverages on Adobe Sensei machine learning to optimize the viewing of documents for signature on any device. We also have the signature field recognition functionality, which automatically detect and suggest signature fields from any document that's been uploaded into Adobe Sign. And we also have the new integrations with Microsoft Teams, where we have live signing and approvals integrated with the Microsoft Teams. Let me go a bit deeper, right, in terms of the Adobe, the liquid mode. All right. So because of the, everybody is using the mobile phone, right? So you also don't want to wait for your customers or employees to be able to get to your laptop or desktop, right, in order to sign a document. So with the liquid mode for Adobe Sign, it allows the signers, right, to be able to view the documents, so you don't have to pinch. So imagine every time when you send documents for signature, when we view on the mobile phone, right, it gets very small. So Adobe Sign for the liquid mode functionality allows the fonts to be enlarged accordingly, so that when the signer signs, when we view the documents, it provides a mobile-friendly experience itself, because everybody now uses a mobile phone. So it creates the whole complete experience for your customers or any employees, even your candidates, to sign a document. Another innovation that we have is actually the live sign, which I mentioned earlier. So the live sign, because now again, everybody is probably working from home, you cannot really meet your customers. And live sign within the Microsoft video team calls, right, provide this seamless experience whereby you can actually conduct a live signing ceremony directly in Microsoft Teams. And you also can identify the signer, because it's a live, video call. You can actually see the customer. And this is very important because I say, for example, you're signing $1 million deal, with your customers, or even submitting the documents for your CEO or for your bosses to sign, right? You want to actually provide the kind of experience to really guide the signers, right, to go through the contract, because they might have questions and you can actually answer them on the spot. All right. So there are a lot of use cases that can be applicable, like telehealth, your loan application, your business contacts, and also any medical licensing as well. So what I'll do is I will show you a short video of this functionality.
Adobe Sign's integrations with Microsoft allow you to bring the tools to where you work to better interact with employees and customers remotely. Using the new live signing as part of Adobe Sign for Microsoft Teams, you can host an agreement for signature in a video Teams meeting. Using the Adobe Sign message extension, you can simply look up the agreement in Adobe Sign to host in the meeting. In the meeting chat, you can then send the invitation to the signer. The signer can then click on the link, affirm that they are who they say they are, and then view the document. The signer can also share their screen while they sign using Microsoft Teams. Once they are ready, they can simply sign the document. All done. A log of when the signer signs is logged in the meeting chat, and a signed copy is sent via email to the signer. That's just a quick view of how Adobe Sign for Microsoft Teams is connecting people and businesses remotely. All right, so hope you are excited as I am on this new feature. And also previously, I think one of my customers got the feedback, right, that when you're using the eSign solutions, when documents are sent out for signature, because nobody briefed the recipients do not have any history or information on the document, and the recipients actually reject the documents for signing. So with live signing, this actually will change things, and this could be very useful. In let's say you are in the financial industries, your banks, where you're asking your private banking clients to sign documents, or getting your CEO to sign when you can answer their questions. Or could be like mega deal that I mentioned about you signing $1 million deal with your customers. This will really provide a more customized and also personalized experience on the e-signing. So next, I want to touch on the collaboration, right? Of Microsoft and also Adobe Sign itself. All right. So the Microsoft and Adobe partnership leverages the strengths and also leadership of each company, bringing the richness and power of Adobe Clouds directly into the productivity and also collaboration solutions of Microsoft 365. Together, Microsoft and Adobe enable a modern digital experience that's unmatched by any other ecosystem. And this helps businesses, to be able to digitally transform while delivering great experiences for their customers. So you can see from here, it's integrated, with be it Microsoft Teams. Oops, give me a minute. Let me just put in my pen. So you can see that it's also integrated with Microsoft Teams. So we're using Microsoft Teams. You can actually launch the Adobe Sign application within Microsoft Teams, even without leaving the Teams itself. Not forgetting SharePoint, Word, Outlook, PowerPoint, as well as the Microsoft Azure AD, if you need single sign and things like that. As well as also provide the connection with Power Automate. So this actually allows the accelerate productivity, right? Your staff, when they create a document on Microsoft Word, they don't have to convert to a PDF. They can straight away send the documents from the Microsoft Word to the customers for signing. So you will save time and accelerate the whole process. It also allows you to automate workflows, because now I think we are all pushing for RPA, robotic process automation, where you can actually replace some of the more routine tasks using Power Automate, and you can send the invoices or documents for signatures, from the emails itself. And this actually provide, a very seamless connected experience for your employees. And this can be done only because we are Microsoft only preferred e-signature solution. And many businesses have existing applications, right, or enterprise ERP systems, right, that you are invested heavily. So we believe in working together in this whole technology ecosystem, that we can help business to maximize their investment in their SAP system by providing a very seamless integration. So we have connectors to the major ERP system, like from HR, from CRM, and any productivity workflow itself. So with this, what it means is that we have the connectors that can be integrated, then can be plugged in to the Adobe Sign functionality. So Adobe Sign can be plugged into the ERP or the any system that you have
that is in this list, that you can actually use the application to launch Adobe Sign without leaving the application itself. But so this will actually help to reduce any friction and things like that. But at the same time, we also provide the great enterprise grade APIs. So let's say, for example, you do not have your existing application is not part of this list, but we do provide the enterprise grade APIs where you can call the Adobe Sign APIs to send any documents, to send reminders, and also to download and extract the signed documents from Adobe Sign itself. So we are totally flexible and it's able to integrate directly into any workflows that you have. And the good thing is, we are again transparent on pricing, and these are all included at no additional cost in terms of the licensing pricing itself. And really the value that derived from switching to Adobe Sign immediately begins to pay for itself. All right, starting from TCO. So we offer all-inclusive pricing and licensing that is transparent and upfront. There are no really hidden charges for your critical business functionality or support. And it is included upfront, and we work with you to optimize your Adobe-wide licensing. And it is likely that you might have Adobe products in the organization for its great solutions like PDF, as well as experiences apps or creative apps. So we can expand this license side with Adobe Sign and realize significant cost savings, not to mention the risk mitigation as well. All right, so Forrester has done research that easily we can actually have a 420 return on investment. And some of the customers that we have, like Sony Bank, they achieve a 10% lower of operating cost. And another company, Equifax, went live from DocuSign to Adobe Sign in less than 88 days. And BT, the telcos in the UK, experienced a 99% faster contract turnaround. And this is actually a good productivity use case. And the state of Hawaii saved about 5 million itself with 400,000 transactions signed. So all these are real use cases that helps to make sure that when customer invest in Adobe Sign, you really reap the return on investment. And really your success is actually at the heart of everything we deliver. All right, as a leader in digital document solutions, we provide the guidance, expertise, and also resources that your team needs to deliver the success. So what's included are the social architects that will provide guidance with the deployment to make sure that the Adobe Sign is properly deployed and tested in your environment, and also your team will also benefit from the comprehensive training and also the established practices we have developed to help your team be independent, and also be able to manage the application quickly. So our goal really to make sure that your project and implementation are successful. So it's not about just providing the tool, but it's also the end-to-end solution that Adobe Sign provides. So the support, we make sure that once you purchase the license, you also have the adequate support for you to implement and to also realize your investment. And one key thing about Adobe Sign is we also focus a lot on the security and also on the verification of the signer. And if you look at on the left side, right, we have the most fundamental is using email, all right, because everybody will need an email ID and also the password to log on to their email. So we use email as a primary default way to identify the signers. But we do provide the two-factor authentication, like be it a password or a phone SMS token that we also provide to enhance the level of security to verify that the person is also real and also the right person to get the documents to be signed. We also provide the government ID in the use of a passport, biometric passport, where you can verify the person identity as well. And last but not least, we also provide the means to
use digital certificate where the certificate authority in Malaysia will need to issue the certificates to the individual to prove that they are the right person to sign the documents. And all these underlying, being a cloud solution provider, we are also ISO 27001 compliant, SOC 2 Type 2, as well as some of the US-related compliances. Not forgetting about HIPAA, which is a medical record compliance, and last but not least, GDPR, which is EU-based compliance. And when you put your data onto the cloud, you also must make sure that the data on the cloud is safe. All right. So in Adobe Sign, because we are not the best in managing the data center, that's why we work with the best out there. So we work with the Microsoft, AWS, Amazon Web Services, and Microsoft Azure to really host our data centers. All right, because we are not the best, so we work with the best out there. And for this region, we have the Singapore Data Center on Microsoft Azure to host your data if you choose to purchase Adobe Sign with us. And if you look at the use cases for Adobe Sign, right, it actually can be used for your business across the whole enterprise, right? If you take a step back, right, to see where Adobe Sign is used, it's actually used virtually in every aspect of your business. All right, from your sales over here, from all your contracts and agreements, even for your HR, where you need to send documents, your employee package to your candidate itself, you will need to use the some form of sign functionality. Not forgetting your finance, where you need to approve your invoices, your budget, or even your IT, where you have your vendor agreements, your procurement related contracts as well. So there are a lot of use cases within your enterprises for the sign solutions. And I want to share with you some of the the customers that we have that are using Adobe Sign. So one of which is Microsoft itself. So being again with the preferred e-signature solutions, Microsoft leverages a lot of Adobe Sign as well. And some of the big brands like Amazon, even Nike, for example, or HSBC, they are all users of Adobe Sign itself. And hence, I think over in Indonesia, there are also some customers like Pertamina, which is also one of our customers as well. And there are much more customers in Indonesia. So with that, I'll hand back to the administrator, back to the team. Yep, that's the end of my presentation. Pak. Okay, thank you, Jason, for the presentation. Please don't go anywhere first. We will back to you in the Q&A session. Oke, Bapak Ibu, tadi presentasi dari Mr. Jason Ng mengenai Adobe Sign. Sangat jelas, saya rasa. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ketik pertanyaannya di kolom Q&A, ditujukan untuk siapa. Jadi Adobe Sign itu sudah sangat seamless, sangat safety, mempermudah workflow pekerjaan. Jadi mungkin sehabis ini bisa lebih jelas lagi apabila Bapak Ibu masih ada keraguan mengenai Adobe Sign. Karena sehabis ini akan ada live demo dari Bapak Haris Iskandar. Namun sebelum itu saya mau ingatkan di kolom chat sudah ada feedback form yang bisa Bapak Ibu isi. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke narasumber kita yang terakhir, saya ingin memutar satu video mengenai Adobe Sign sebagai berikut. Silakan. You've heard of electronic and digital signatures, but what's the difference? While both types help with signature convenience and speed, electronic signatures are fast, simple, and accepted for almost all types of agreements. You click, you sign, and you're done. Your signed document is now available on all of your devices.
Digital signatures are about increased signer identity authentication and signature encryption, required in highly regulated industries and regions. They're encrypted, verifiable, and support the broadest range of legal requirements. So, for electronic signatures, think fast and simple. For digital signatures, think about meeting the highest level of security and compliance. With Adobe Sign, gather electronic and digital signatures from any device, anywhere. With no paper, no pen, and no slowing down. Oke, jadi tadi sedikit tambahan mengenai video Adobe Sign, jadi sudah 100% paperless. Nah, sekarang kita mau lihat nih, seberapa seamless dan seberapa cepat kita menggunakan Adobe Sign. Oke, jadi bagi Bapak Ibu, stay tune, jangan kemana-mana. Sekarang tanpa berlama-lama kita sambut narasumber kita yang terakhir, Bapak Haris Iskandar sebagai Technical Support Engineer dari PT Teknologika Utama. Selamat siang Pak Haris. Selamat siang. Apa kabar Pak? Sehat. Sudah siap Pak untuk live demonya Pak? Ya, terima kasih nih untuk kesempatannya. Saya akan demokan. Silakan dimulai Pak. Baik. Selamat siang saudara dan peserta yang sudah hadir. Saya akan mendemokan untuk penggunaan Adobe Sign ini. Oke. Adobe Sign ini diakses menggunakan internet. Jadi inilah layar tampilan ketika kita login Adobe Sign. Di sini saya udah siapkan biar nggak terlalu nge-lag kalau saya klik. Takutnya dia loading terlalu lama. Untuk bagian Send, Manage, Report, dan Account. Oke, saya akan mulai untuk memberikan demo apa yang akan terjadi atau bagaimana sih proses ketika sebuah permintaan tanda tangan dilakukan. Oke, dari layar login Adobe ini, yaitu layar utamanya, saya akan pergi ke Send. Jadi saya mau mengirimkan. Pak Haris, di sini. izin Pak? Izin Ya, Pak? Pak. Belum di share screen mungkin Pak? Oh, sorry. Ya, silakan Pak. Saya ulang ya, bentar saya share screen. Apakah layar saya terlihat? Sudah terlihat Pak. Siap. Sorry tentang yang tadi, saya akan ulang sekilas untuk informasinya. Di mana di sini saya sudah membuka beberapa web untuk melihat layarnya agar menghindari dari kemungkinan adanya lag. Saya harus kecilin sebentar. Ini layar share screen-nya menutupi sip. Nah, di mana di sini ada layar tampilan Home, Send, Manage, Reports, dan Akun. Di mana sekarang saya akan mencontohkan untuk proses pengiriman sebuah permintaan tanda tangan. Di mana dari sini, dari layar utama Adobe Sign-nya saya akan masuk ke bagian Send. Oke. Di Send ini kita bisa menentukan proses pengirimannya ditujukan ke satu-satu. Jadi ketika dikirimkan, ditanda tangan dulu ke satu orang, lalu dikirimkan ke orang kedua, atau mau sekaligus juga boleh. Tetapi yang saya akan gunakan sekarang adalah mengirimkan satu-satu. Pertama saya akan kirimkan mungkin ke sampel email, di mana dia harus menandatangan. Saya pilih di sini ini aja. Di sini dia akan sebagai tukang tanda tangannya, jadi dia harus tanda tangan dulu. Di mana saya verifikasinya via email saja. Di sini hanya ada 2, email dan password. Untuk knowledge-based authentication ini hanya tersedia di US, jadi saya nggak bisa contohkan di sini. Oke. Yang kedua, saya akan berikan ke Pak Triyono, di mana Pak Triyono ini akan sebagai approval. Jadi approval itu tidak perlu menandatangani, boleh tanda tangan nggak apa-apa. Tetapi kalau nggak harus, kita nggak usah masukkan
kebutuhan tanda tangannya. Jadi tinggal dia bilang atau nyatakan, oke, saya udah approve. Seperti itu. Dimana di sini saya akan tambahkan password. Passwordnya apa ya? Passwordnya adalah 123 biar saya nggak lupa. 123. Oke. Jadi yang kedua pakai password. Nah, untuk pesannya kita bisa menggunakan file PDF atau file Excel. Di sini saya sudah Di sini saya sudah menyiapkan filenya. File Excel, file dokumen atau file PDF. Saya sudah menyiapkan filenya. Nah, jangan lupa untuk dicentang di sini. Untuk kalimat yang akan diberikan kita bisa ubah di sini. Tolong periksa dan tanda tangan jika telah disetujui. Terima kasih. Oke. Dimana jangan lupa untuk mencentang ini agar kita bisa mengedit kolom-kolomnya nanti untuk posisi tanda tangan, untuk siapa aja yang mau di-input. Oke, saya next saja, jadi kita bisa lihat apa yang akan terjadi. Oke, di sini kita bisa bagi ke siapa aja yang tadi kita kirim. Ada saya yang mengirimkannya, ada yang signer pertama, ada yang akan meng-approve. Di sini kan saya lagi bikin. Saya akan bikin untuk yang tujuan pertamanya, di mana ini adalah dokumennya. Sederhana. Dokumennya hanya isi dokumen percobaan, nama, tanda tangan, nama, tanda tangan. Untuk yang pertama, saya akan tarik tanda tangannya di sini. Nah, di sini namanya juga ada. Saya akan tarik di sini namanya. Lalu yang terakhir apa itu? Tanggal. Saya akan tarik sini. Nah, untuk approval boleh tambahkan tanda tangan, boleh tidak. Tapi di sini kita akan tambahkan saja untuk sampel. Oke ya. Saya akan samakan aja. Ya, mungkin satu aja lah. Tanda tangannya aja. Ya, samain lah. Signature. Lalu name. Lalu date. Oke. Dimana ini udah selesai nih. Maka saya akan kirimkan. Ketika saya kirimkan, maka akan dikirim ke email tujuan pertama yang saya tentukan. Oke ya, di bagian proses atau di manage, maka ada proses yang berjalan. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat dari email yang menerimanya, si talarex_01. Di sini orangnya adalah Pak Maulana. Saya menggunakan emailnya untuk sampel. Kita buka aja emailnya. Ini yang akan diterima Bapak dan Ibu di handphone Bapak jika ada emailnya, atau di laptop Bapak. Ini yang akan diterima. Di mana saya akan berizin untuk pengirimnya. Di mana inilah dokumen yang dikirimkan untuk ditandatangan. Bapak atau Ibu hanya perlu mengklik review dan sign. Maka akan terbuka ke web browser. Jadi tidak perlu punya Adobe Sign Login, hanya perlu emailnya saja. Jadi ke siapa juga bisa. Review dan sign, saya jalankan. Sudah saya klik belum ya? Saya klik lagi.
Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa pesan yang tadi akan ditampilkan di sini. Ini ada yang mengganggu di sini. Oke, ini kelihatan. Tolong periksa dan tanda tangan jika telah disetujui. Terima kasih. Di mana yang untuk ditanda tangan adalah bagian yang telah ditentukan saja. Di sini saya akan tanda tangan, tentu tanggal akan sesuai dengan yang hari ini. Saya akan tanda tangan, di mana kita bisa menandatangan menggunakan 4 pilihan. Kita bisa ketik di sini, tadi penerima pertama adalah Pak Maulana. Oke, sebagai signer. Oke ya. Atau saya mau pakai draw. Cuman agak susah nih, karena kan laptop. Ya, sekiranya laptopnya ada tanda tangan pen, atau ada touchscreen, lebih gampang. Atau kalau punya electronic signature, yang udah disiapin, udah di scan, dan sudah dirapikan, nah tinggal di-upload. Atau bisa dikirimkan ke nomor telepon kita. Ini nggak ada masalah, ke Indonesia udah saya cobain bisa. Indonesia. Nanti Adobe akan mengirimkan SMS berupa link ke handphone yang dituju. Kita klik aja linknya, tanda tangan, maka ini akan berubah. Jadi seperti ini, draw. Tapi yang kita tanda tangan di handphone kita. Tadi ini Maulana. Ya, saya pakai tulis aja deh, sebab jadinya jelek. Oke ya, ini ya. Saya apply. Maka, saya hanya perlu menyetujui untuk tanda tangannya. Ini kayaknya harus di-refresh, karena internetnya tidak kuat. Tapi sembari ini kita bisa lihat di sini. Sekiranya bukan saya yang harus tanda tangan, ternyata ini buat orang lain, maka kita bisa delegate ke orang lain. Alasannya apa? Seperti itu. Oke, saya cancel di sini. Atau kalau ada yang tidak sesuai, wah ini nggak cocok, saya decline. Maka kita bisa cancel. Tulis alasannya nanti biar bisa diperiksa oleh sang pengirim, yaitu si Haris tadi, yaitu saya. Oke, saya akan refresh dulu sebab menu saya nggak keluar. Saya akan tanda tangan ulang. Oh, bukan menu saya nggak keluar, ininya terhalangi. Sebentar, saya pindahkan share screen modenya. Hide video channel, hide floating meeting control. Oh, ini. Oh, ya. Jadi, tadi yang buat share screen-nya ngalangin layarnya. Sekarang saya akan sign. Karena saya udah lihat nih, oh nggak ada masalah. Oke lah, saya akan tanda tangan. Maka saya klik sign. Ketika saya klik sign, maka permintaan untuk pemeriksaan akan dikirimkan ke approval yang kedua, yaitu Pak Triyono email. Di sini saya sudah menandatangan. Sekarang saya akan buka email untuk Pak Triyono-nya. Saya close di sini. Dan saya akan buka Triyono emailnya. Prosesnya sama. Beliau akan mendapatkan sebuah email dari Adobe yang tulisannya berbeda, review dan approve, karena dialah sang approval-nya, di mana saya hanya perlu klik. Tapi tadi kan kita tambahkan password, passwordnya apa ya? Kalau tidak benar berarti salah. Berarti kalau tidak salah, agar benar itu adalah 1, 2, 3. Maka saya jalankan dan diperiksa. Password berhasil, maka layar akan ditampilkan. Kayaknya tidak perlu di-set.
Oke, di mana di sini bisa dilihat sang uh, signer pertama sudah menandatangan. Sekarang waktunya saya. Kalau misalnya saya tidak menaruh tanda tangannya di sini, bisa. Jadi hanya approve aja langsung. Oke, di mana di sini saya approve. Saya adalah Pak Triyono. Nah, saya pun mempunyai kemampuan yang sama untuk mendelegasikan sekiranya bukan punya saya atau bukan wewenang saya delegasikan ke orang lain atau saya cancel dengan alasan seperti itu. Tapi ini saya lihat sudah, oke nih, nggak ada masalah. Saya approve, maka saya akan approve. Nah, dengan ini semua proses penandatangan telah selesai dan dihitung sebagai satu transaksi. Di sini saya akan lihat untuk hasilnya. Jadi setelah saya selesaikan transaksinya, semua yang berhubungan akan dikirimkan untuk dokumen hasilnya yang sudah ditandatangan. Nah, inilah dokumen yang sudah ditandatangannya. Saya akan buka. Kalau dokumen ini dibuka dengan Adobe, bilangnya Adobe apa ini ya? Acrobat, maka kita akan mendapatkan informasi untuk sertifikatnya. Jadi di sini sudah dipastikan oleh Adobe Sign bahwa ini tidak diubah. Juga kita bisa melihat untuk auditnya. Diciptakan oleh saya, ini email saya karena tadi saya login pakai ini, statusnya sudah ditandatangani, yang saya ciptakan hari ini, jamnya ini perlu diubah, karena ini GMT-nya beda, 838, di mana di sini telah diterima oleh email pertama, yaitu Maulana, lalu diperiksa, lalu diperiksa dan ditandatangan di sini. Setelahnya dokumen dikirimkan ke Triyono, lalu diperiksa dan ditandatangan. Oke, inilah proses yang terjadi ketika sebuah permintaan penandatangan dilakukan. Saya akan kembali ke menunya. Jadi, pengiriman ini juga bisa disederhanakan. Pengiriman untuk dengan sign ini berlaku sampai dengan 25 tujuan email. Sekiranya membutuhkan lebih banyak, maka Bapak Ibu bisa menggunakan send in bulk. Jadi ini bisa sampai, setahu saya bisa 999. Ini bisa banyak untuk dikirimkan. Jadi biasanya buat memperbaharui kontak kerja, untuk permintaan bagi karyawan yang mempunyai karyawan mungkin di atas 1.000, di atas 3.000. Jadi ini bisa dihitung satu transaksi. Jadi biaya di Adobe Sign ini per transaksi. Oke. Nah, sekiranya flow-nya ribet, jadi banyak, kasih ke orang ini dulu, lalu orang kedua akan periksa, lalu akan tanda tangan. Kita bisa workflow ada di bagian akun ini. Jadi biar sebuah template yang sudah sering dilakukan, tetapi rumit. Biar kita nggak melakukan berulang-ulang, maka kita bikin workflow-nya. Oke, di sini saya masuk ke layar akun, di mana saya akan ke menu workflow. Di sini saya udah buat beberapa workflow, saya masuk aja, nggak apa-apa, nanti saya contohkan. Kita tunggu loading sebentar. Nah, workflow ini kita bisa edit-edit, tapi yang terpenting adalah untuk
perputaran ini. Ini saya kirimkan penandatangan yang pertama adalah triono1@teknologika.biz, lalu akan dikirimkan bersamaan ke dua orang, yaitu Triono 2 dan Triono 3. Sekiranya saya mau tambahkan, bisa. Saya bisa tambahkan di sini mungkin approval. Seperti itu. Lalu saya mau bikin ada dua percabangannya, saya mau tambahin percabangannya lagi, bisa. Jadi kita bisa bikin serumit apapun untuk sesuatu yang sering dilakukan. Jadi nanti ketika kita kirim, nggak kita klik-klik lagi, kita nggak nama-namain lagi, udah siap pakai. Juga untuk dokumennya. Tadi kan kita dokumen satu-satu kita input. Nah, kalau ada dokumen yang sudah terbiasa, kita bisa bikin template dokumen itu. Untuk pembikinan template dokumen, ada di bagian Create and Reuse Template. Semuanya ini setelah di-save, maka kita bisa akses dari library. Saya akan jalankan saja. Loading kah? Saya klik lagi. Nah, library bisa template, bisa workflow. Tadi yang kita bikin adalah workflow. Saya akan lihat di sini. Inilah workflow-nya. Namanya demo test workflow. Tapi ini udah diacak-acak tadi. Jadi kita akan pakai workflow yang aslinya aja. Oke. Oke, ini workflow-nya. Di mana saya akan menggunakan demo test workflow sesuai nama yang di sini. Demo test workflow. Saya start. Maka ini semua udah siap. Signer Reservin 2, Reservin 3 udah bisa langsung di-add filenya. Di sini juga message-nya sudah dibikin sesuai sama yang ini. Please sign. Kita tinggal masukkan dokumennya yang tadi. Seperti itu. Jadi, untuk sesuatu yang berulang, kita bisa bikin. Nah, lalu, sekiranya kita mau tambahkan di website, bisa nggak sih? Jadi, kadang kan saya punya transaksi saya di website. Jadi, buat pembelian, buat apa? Bisa nggak sih Adobe Sign dipakai juga diintegrasi ke website saya? Tapi saya nggak mau rumit-rumit, saya nggak gitu ngerti. Bisa. Pakai aja menu di Publish a Web Form. Jadi kita sudah mulai ke arah integrasi yang sederhana, yaitu ke web form di sini. Dimana ini biarkan saja, ini mungkin saya bikin tes. Tapi yang lain biarkan saja, atau ini percobaan lah. Jadi pakainya bahasa Indonesia. Nanti akan diisi di websitenya. Maka di sini saya bikin salah satu aja, tetap pakai yang sama, boleh. Saya ciptain. Nah, di sini saya bikin-bikin, mungkin saya kali ini agak ngacak ya, biar kelihatan bedanya. Mungkin saya kasih inisial, biar kelihatan beda. Ini saya nggak tahu, ini belum dipakai. Stem boleh, stem perusahaan. Mungkin ya, kita acak aja. Di save. Dimana apa yang sudah kita bikin, bisa diakses di web server Bapak atau Ibu, ini ada linknya. Atau kalau mau terpisah juga sudah online ini. Jadi saya buka pakai web browser yang berbeda. Ini kan saya pakai Google, pakai Mozilla, sorry. Saya rubah ke Google. Kita close. Maka ini sudah online. Dan bisa diakses. Seperti itu. Jadi ini kalau mau diintegrasikan ke website yang Bapak Ibu miliki. Untuk integrasi yang lain, itu
itu nggak sesulit yang dibayangkan. Jadi integrasi ke software lain ini adalah software-software yang sudah dapat diintegrasikan oleh Adobe Sign. Jadi dari software ini umumnya ada menu untuk login Adobe Sign-nya. Lalu akan bertambah menu tampilan Adobe Sign-nya. Seperti itu. Udah ada banyak di sini. Sekiranya tidak ada di sini, maka kita bisa coba untuk menghubungkan API-nya. Jadi nanti dari software Bapak menggunakan API yang ada di Adobe. Kita bisa lihat API-nya ada di sini. Jadi server Bapak atau Ibu bisa terhubung ke server Adobe Sign. Di sini untuk contoh API-nya. Jadi Adobe ini sudah bisa dihubungkan dengan API juga. Kita ke sampel aja. Tapi dibutuhkan orang yang bisa menggunakan coding dasar untuk menghubungkannya. Nah, demikian untuk demo saya. Saya akan kembalikan ke Pak MC. Saya harus keluarnya escape dan stop share. Oke, demikian untuk demo saya. Oke, terima kasih Pak Haris untuk demonya. Sangat menarik sekali Bapak Ibu, sangat seamless, sangat aman karena ada security layer-nya. Nah, sekarang saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi feedback form yang sudah ada di kolom chat. Dan apabila ada pertanyaan bisa mengetik di kolom Q&A pertanyaan mengenai Adobe Sign yang akan disampaikan. Nanti akan dibahas secara langsung oleh para narasumber. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke sesi selanjutnya yaitu Q&A session. Di mana kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diketikkan oleh Bapak Ibu sekalian di kolom Q&A. Halo. Pak Handi, Pak Haris. Halo Pak. Suara Pak Herman nih. Halo. Jason. Halo Pak. Ya, oke. Oke. Kita sudah ada pertanyaan pertama dari Pak Kriswandi. Apakah Adobe Sign ini memiliki account demo atau trial? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Haris. Ada Pak. Saya akan taruh, sekiranya demo yang tadi mau dicoba, saya akan taruh di sini untuk di chat. Ya. Untuk sign demonya. Sebentar. Host dan panelist everyone. And paste. Ini untuk mencoba demonya. Sekiranya untuk lebih mencoba ke perangkatnya, saya rasa ada filenya yang bisa di-download. Oke. Saya akan coba periksa. Adobe Sign download file. Ada. Start your free trial. Saya akan copy paste. Di sini kita bisa coba selama 7 hari. Oke, berarti pertanyaan Pak Kriswandi mengenai account demo atau trialnya ada Pak ya? Nanti linknya akan dibagikan di kolom chat Pak. Pak Haris? Iya. Oke. Boleh saya tambahin sedikit? Kebetulan untuk sampai akhir tahun ini ada promo dari Adobe sendiri, yaitu untuk akun trial. Kalau misalnya kita register via web untuk akun trialnya, itu akan mendapatkan akun yang hanya dalam 14 hari. Untuk trial selama 14 hari, tetapi ada promo dari Adobe seharga 15.000, $1 sebenarnya sih, kita kurskan deh kurang lebih sekitar 15.000. Itu ada Bapak dan Ibu bisa beli akun demo ini. Ini seperti Bapak membeli satu license seharga 15.000 untuk 50 transaksi. Nanti akan mendapatkan satu VIP baru untuk Bapak Ibu yang beli. Atau bisa juga dimasukkan ke dalam
VIP yang existing. Kalau sekarang sudah memiliki VIP, nanti tinggal PO aja ke kita seharga 15.000 akan kita proses, nanti akan dapat 50 transaksi selama waktu VIP tersebut sesuai dengan VIP yang berjalan, atau mau dibuatkan dengan VIP baru juga bisa, akan mendapatkan waktu selama 1 tahun penggunaannya. Oke, jadi hanya dengan 15.000 atau $1 itu sudah bisa menggunakan Adobe Sign untuk 50 transaksi ya Pak ya? Iya betul. Oke, demikian Pak Kriswandi, jawabannya sangat jelas sekali dan bahkan ada promo dari Tekno. Kedua dari Pak Mumtaz di Purwokerto, bagaimana cara membedakan tanda tangan yang menggunakan Adobe Sign dengan hanya capture dan tempel tanda tangan? Apakah ada barcode atau kodenya ya? Terima kasih. Oke, saya bantu jawab. Yang tadi kita bisa melihat dari hasilnya bahwa ada sertifikatnya, ada signature panelnya, Oke. di mana kita bisa lihat untuk audit reportnya. Jadi sangat berbeda. Di Adobe ada halaman kedua yang menuliskan siapa yang menandatangan, siapa yang mengirimkan, kapan dibaca, kapan ditandatangan. Seperti itu. Juga dokumen PDF itu sendiri diperiksa oleh Adobe eDocument Cloud Solution dan dipastikan tidak ada perubahan yang dilakukan sebab semuanya kembali ke server Adobe. Oke. Berarti ada validasi dari Adobe Cloud System ya Pak ya? Betul. Jadi perbedaannya sangat besar karena menjadi digital sign. Ya. Tanda tangan elektronik yang ditambahkan dengan keamanan security dari dokumennya. Ya. Oke. Seperti itu. Terima kasih Pak Haris. Pak Mumtaz, demikian jawabannya untuk pertanyaan Anda. Selanjutnya mungkin untuk Mr. Jason. Is Adobe Sign certified by Ministry of Communication and Informatics? Okay, this question is for me, right? Yes. Okay, so so I think to answer the questions, if you look at Adobe Sign, we provide it's a platform where we support both electronic signature and also digital signature. So when you're looking at the Ministry of the Communications, right? I think so if let's say they take, I need signature, I need to have a digital certificate, right? Then Adobe Sign does support the use of digital certificate. So in fact, if you look at our CSC, which is the Cloud Signature Consortium, VIDA, one of the local certificate authorities, is usually part of our list. So which means that if you have VIDA, if you're subscribed to VIDA, the certificates, right, digital certificates, you can actually use VIDA to actually sign digitally, without leaving Adobe Sign. But if let's say you have other digital certificate like Privy, that provide digital certificate, you also can use Privy to download the document to be signed, and then use the Privy digital certificate to sign the document digitally as well. So to answer your question, we do provide all the certificates that's provided by the local Indonesian certificate authorities. Oke, thank you. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaannya berarti sudah disediakan sertifikat dari Adobe Sign yang sudah diakui di Indonesia. Adobe Sign sendiri adalah provider untuk flow dari Sign-nya sendiri. Untuk sertifikasinya, untuk di Kominfo, kita saat ini bekerja sama dengan VIDA untuk sebagai penyedia sebagai dari digital sign-nya itu. Jadi kalau menggunakan Adobe, maka ada opsi untuk opsi dengan kerjasama dengan VIDA untuk menambahkan menjadi digital sign. Seperti Oke, itu. jadi third party menggunakan VIDA Pak Handi ya? Ya, betul. Oke. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya for Jason. Is Adobe Sign can be integrated with other application? Yes, certainly. So we have the out-of-the-box connectors, right? I think in my presentation, I mentioned that let's say if you are using certain ERP like Salesforce, it depends on the application you have.
we do have the connectors that's available to connect directly to the applications. But if, let's say, you have any custom built applications that you have, or might be not part of a list, then you can leverage on the APIs for you to call the Adobe Sign APIs to actually send documents out for signatures. Oke, thank you. Pak Haris mungkin ingin ditambahkan, Pak Haris? Oh iya, sama. Kalau mau listnya, saya berikan list Adobe Sign yang bisa diintegrasikan ke softwarenya. Ada yang saya tahu ada 55, dan tentunya di luar dari itu bisa seperti sudah dijelaskan oleh Mr. Jason, bisa diintegrasikan via API. Oke, jadi sudah sangat friendly sekali, Pak ya. Mm-hmm. Oke, next question. Menyambung pertanyaan yang tadi Pak Handi mengenai trial account demo dari Pak Gunardi Herlim. Promo 50 transaksi itu maksudnya 50 dokumen yang desain atau bukan? Oke, jadi di dalam Adobe Sign perhitungannya itu adalah per dokumen. Di dalam dokumen tersebut nanti akan tidak terbatas dari berapa sign, berapa orang yang sign. Jadi perhitungan transaksi kita adalah hitungan dari dokumen yang dibuat. Ada dua cara membuat dokumen, yaitu dokumen satuan, di mana satu dokumen itu di dalamnya mungkin akan ada banyak sekali orang yang tanda tangan. Ada beberapa tanda tangan di dalamnya. Ada juga namanya bulk sign, di mana satu dokumen itu bisa dikirimkan kepada yang sudah dijelaskan sama Pak Haris tadi, bisa sampai ke 9.999 ya. 999 penerima. Tapi dengan satu dokumen yang sama. Di mana kita create satu dokumen itu dihitungnya adalah satu transaksi. Tidak terhitung berapa tanda tangan yang ada di dalam. Itu yang ya saya bilang ini salah satu kelebihan dari Adobe Sign, karena di beberapa vendor yang lain yang menyediakan digital signature juga, mereka menghitung berdasarkan dari jumlah sign-nya. Misalnya di dalam satu dokumen yang mereka buat, di dalamnya ada 10 orang yang akan sign, maka mereka akan mencas 10 kali. Sedangkan di Adobe hanya mencas satu kali, mencas satu transaksi, satu dokumen, untuk berapapun yang akan tanda tangan di dalamnya. Pada default-nya adalah untuk maksimal 25. Tetapi jika ada kebutuhan lebih dari 25, itu bisa request kepada Adobe untuk mereka buka log-nya supaya bisa lebih dari 25 tanda tangan. Oke, berarti hitungannya itu bukan jumlah tanda tangan dalam file tersebut, Pak ya? Betul. Jadi maksimal tanda tangan dalam satu file tersebut adalah default di 25 tanda tangan. Tapi yang kita hitung adalah per dokumen. Per dokumen, betul. Dan tidak dihitung berapa jumlah lembar dokumennya. Gitu ya. Ya, semoga bisa menjawab Pak Gunardi Herlim. Oh, ada tambahan lagi Pak dari Pak Gunardi Herlim, sepertinya sudah sangat tertarik sekali ini. Apakah bisa support untuk compliance dengan aturan digital signature di Indonesia, Adobe Sign ini? Saat ini digital signature yang kita sediakan dari Adobe ini hanya tidak terkoneksi dengan Kominfo. Itu aja yang membedakan. Kalau jika mau terkoneksi dengan Kominfo, tetap harus kerjasama dengan VIDA ya. Tadi Pak ya. Betul. Karena untuk koneksi dengan Kominfo otomatis membutuhkan menggunakan KTP. Menggunakan KTP untuk verifikasinya. Nah, verifikasi datanya harus menggunakan KTP. Sedangkan di Adobe tidak bisa connect dengan Kominfo karena tidak bisa mendapatkan data itu. Makanya harus kita membutuhkan si VIDA yang sudah punya koneksi untuk verifikasi data tersebut, baru bisa dikonekkan dengan Adobe Sign. Oke, berarti implementasinya Adobe Sign sendiri untuk kaitannya dengan digital sertifikat tadi itu memang menggunakan atau melewati VIDA, Pak ya? Betul. Untuk ke Kominfo, seperti itu, Pak? Kominfo, ya. Jadi bukan berarti tidak bisa, tapi memang harus pakai VIDA? Ya, betul. Oke. Terima kasih Pak Andi jawabannya. Pertanyaan berikutnya Pak, mengenai promo yang tadi Pak, yang 15.000 itu Pak. Pertanyaan dari Pak Kriswandi Budiharto,
Untuk promo 15.000-nya itu bisa dibeli berapa banyak? Satu Trial seumur hidup nih Pak. hanya untuk satu saja, Pak. Karena ada syaratnya, belum pernah membeli produk trial untuk bisa membeli untuk eligible untuk beli yang ini. Oke, jadi hanya bisa satu kali Pak ya? Ya, betul. Oke. Nah, tadi kan Bapak sampaikan bahwa kalau misalkan trial itu 50 transaksi dan atau 50 dokumen gitu Pak ya. Kalau misalkan dokumen itu tercancel Pak atau di-cancel, itu sudah termasuk hitungan kuota tadi atau belum Pak? Mungkin Pak Haris lebih detail. Iya, termasuk. Jadi dihitungnya ketika kita mengklikkan send, itu sudah terhitung satu transaksi. Oke, jadi dipakai tidak dipakai kalau sudah kita kirim berarti sudah dihitung transaksi Pak ya? Nah, jadi dihitungnya ketika kita sudah mulai kirim. Oke, jadi begitu sudah dikirim otomatis sudah dihitung sebagai satu transaksi. Oke, kita masih tunggu pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Sebentar. Oke, ada pertanyaan siapa saja yang sudah menggunakan Adobe Sign di Indonesia? Saya rasa tadi bagi yang menonton sudah melihat di presentasinya Pak Handi. Di Indonesia itu sudah siapa aja sih? Banyak juga sudah company-company besar yang sudah memakai Adobe Sign di Indonesia. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Bagaimana prosedur implementasi Adobe Sign ke dalam perusahaan? Oke, pada basic sih simple ya. Yang penting pada saat sudah ibaratnya sudah PO ke kita akan buatkan VIP-nya. Nah, itu VIP ini akan berbeda dari VIP yang saat ini sudah ada. Nanti akan berbeda VIP-nya setelah dapat nomor VIP-nya itu dan diproses ordernya setelah selesai, dan Bapak atau Ibu nanti tinggal menyiapkan satu email yang sebagai adminnya. Nah, setelah mendapatkan email itu dan transaksi sudah kita proses, maka itu sudah bisa digunakan dan langsung benar-benar langsung bisa digunakan tanpa perlu kita implementasi apa-apa lagi. Begitu sudah dapat email tersebut, email itu tinggal meng-create dokumen. Jika mau menggunakan email tersebut, ditambah lagi kalau misalnya membeli yang berdasarkan transaksi, Bapak dan Ibu bisa memberikan juga kepada tim-tim lainnya untuk membuat dokumen. Jadi bukan hanya satu email saja yang bisa membuat dokumen. Berbeda dengan misalnya pembelian yang dokumen Creative Cloud yang seperti Bapak Ibu biasa pakai ya. Kalau Creative Cloud itu satu license itu hanya untuk satu email. Tetapi kalau untuk Adobe Sign, apabila sudah membeli mendapatkan satu admin email tersebut bisa meng-create dokumen. Dan misalnya mau diberikan juga privilege kepada tim-tim yang lainnya untuk create dokumen, itu bisa diberikan tanpa ada batasan. Gitu. Oke, sangat jelas sekali. Jadi Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar ini dari awal sampai dengan sekarang, sudah sangat jelas sekali bahwa kenapa sih kita butuh Adobe Sign. Tadi sudah dijelaskan, sudah didemokan, bahkan Pak Handi sudah menyampaikan bahwa ada demonya yang bisa dicoba, trialnya, dan Teknologika sebagai Platinum Reseller di Indonesia mempunyai technical support engineer juga di Indonesia. Jadi saya rasa kendala-kendala seperti bahasa dan sebagainya itu bukan menjadi sebuah isu lagi, Pak Handi ya. Ya, betul. Ya, dengan demikian berakhir untuk sesi Q&A kita pada hari ini. Thank you Jason for the Q&A session. Pak Haris, Pak Handi, terima kasih untuk waktunya para narasumber. Jadi yang bisa kita simpulkan adalah Adobe Sign ini seamless, safety, dan mempermudah semua workflow pekerjaan kita, terutama yang ada kaitannya dengan dokumen-dokumen yang sangat penting, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya. Kita akan membacakan 4
pemenang untuk penanya terbaik. Nah, seperti yang tadi saya sudah mention di awal bahwa Teknologika akan membagikan e-voucher kepada penanya terbaik. Nah, di sini saya sudah ada 4 nama. Jadi bagi yang namanya saya sebut di kolom attendee, mohon untuk raise hand. Apabila tidak ada maka akan kita skip. Oke? Yang pertama ada Bapak Husin Salim. Apakah ada? Akan dicek dulu oleh tim panitia. Bapak Husin Salim, maaf. Bapak Husin Salim, apakah ada? Bisa tolong raise hand Pak Husin Salim? Oke, yang kedua kita skip dulu Pak Husin Salim. Yang kedua ada Pak Kriswandi Budiharto. Bapak Kriswandi Budiharto bisa raise hand Pak? Oke, terima kasih Pak, selamat. Yang ketiga adalah Amanda Kristianti. Bisa raise hand Ibu Amanda? Ibu Amanda Kristianti bisa raise hand? Oke, selamat Ibu Amanda. Yang ketiga adalah Bapak Beni. Apa Pak Beni ada, Pak Beni? Pak Beni ada? Oke, selamat Pak Beni. Oke, saya ulang sekali lagi untuk yang pertama yaitu Bapak Husin Salim. Karena kalau nggak raise hand Pak, maka akan kita skip Pak, e-vouchernya Pak. Saya hitung mundur Pak ya. Dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kalau gitu kita sudah mendapatkan satu lagi. Pak Widianto. Pak Widianto apa ada? Bapak Widianto. Pak Widianto bisa raise hand Pak. Yang di bawah kanan Pak ada tombol tangan raise hand Pak. Untuk dapat e-voucher Pak. Lumayan Pak. Oke, selamat Pak. Berarti dengan demikian sudah ada 4 pemenang e-voucher. Jangan lupa Bapak Ibu yang menang ini juga jangan lupa untuk mengisi feedback formnya Pak. Bapak Ibu, isi feedback formnya yang ada di kolom chat akan dibagikan ulang oleh tim panitia supaya kita tahu yang menang alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa dan sebagainya. Oke? Nah, sebelum kita menutup acara ini, sekarang saya ingin mengharapkan ada interaksi dari Bapak Ibu karena sebenarnya seberapa bermanfaat acara-acara webinar oleh Teknologika dan kedepannya pengen acara Teknologika ini membahas mengenai apa. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, Bapak Ibu bisa scan QR code-nya atau simpelnya bisa join at slido.com lalu masukkan PIN-nya di 348086. 348086. Oke, 348086. Di situ ada pertanyaan, topik apa yang paling kamu inginkan untuk webinar selanjutnya? Oke, mohon Bapak Ibu kerjasamanya untuk join ke slido.com lalu masukkan PIN-nya di 348086. Oke, sudah ada yang pertama Photoshop. Apakah ada produk Adobe lain? Apakah After Effects? Apakah Premiere? Apakah 3D Substance? Jangan PIN-nya Pak, tapi produknya Pak. Produknya yang mau dibahas tuh apa Pak? Dari Adobe Pak, oleh Tekno. Bapak Ibu. Bisa ketik ulang mungkin teman-teman. Jadi yang paling banyak nanti akan kita coba diskusikan. Sebenarnya ke depannya jadi kita tahu yang menjadi interest itu apa. Yang Bapak Ibu pengen tahu lebih lanjut itu apa. Hari ini kita sudah membahas Adobe Sign, sudah sangat jelas sekali dari awal sampai dengan akhir. Banyak pertanyaan juga, terutama yang kaitannya dengan digital certificate. Sudah dijawab juga tadi, yaitu memakai VIDA sebagai third party-nya. Lalu ada account promo juga. Ada lagi? Photoshop sudah ada 2, ada lagi.
Adobe Spark. Kita masih tunggu 3 menit lagi. Adobe XD, Adobe Premiere. Ayo, apa lagi? Karena di sini Teknologika juga sebagai platinum reseller ya Bapak Ibu. Jadi hampir semua produk-produknya Adobe mereka jual dan mereka punya technical support semua di Indonesia. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalkan ada masalah, kalau misalkan ada troubleshoot, gampang kontaknya. Oke, gampang kontaknya dan after sales-nya juga oke. Promo-promonya juga pasti ada. Kalau yang masih bingung bisa lihat sosial media Teknologika, bisa kunjungi websitenya Teknologika di www.teknologika.biz. Bisa tahu informasi apa aja yang mereka jual, apa aja yang mereka promoin sekarang ini. Oke, nampaknya sekarang kita sudah dapat untuk topik yang paling menarik yang ingin disampaikan dan ingin dibahas di webinar selanjutnya adalah After Effects. Oke, terima kasih. Yang kedua kita punya Photoshop, berarti di situ Photoshop ada 1, 2, XD juga ada 2, Premiere juga ada 2, sertifikasi Adobe PS. Oke, jadi mungkin kandidatnya ada After Effects, ada Photoshop, ada XD. Nah, nanti biar menjadi bahan meeting buat tim Teknologika. Nextnya apa nih? Karena minggu kemarin kita baru saja membahas mengenai 3D Substance yang keren banget teman-teman, Bapak Ibu, itu keren sekali. Sekarang kita lagi membahas Adobe Sign. Nextnya pasti kita akan membahas produk Adobe yang lain. Sekarang kita sudah mencoba mendengarkan dari attendee yang ada semua, produk apa yang ingin dibahas. Oke, dengan demikian terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih untuk narasumber, Pak Handi selaku Supervisor Sales, Mr. Jason itu dari Adobe Sign Regional Lead, dan Pak Haris dari Technical Support Engineer Teknologika Utama. Oke. Dengan demikian kami semua undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa di event selanjutnya. Selamat sore. Gloria knows that business travel doesn't have to slow down business. She can bring on a new vendor using a standard agreement anywhere. Thanks to the Adobe Sign integration with Office 365 and SharePoint. It's as easy as selecting the document and sending it for approval and signature. All of Gloria's important documents are stored in SharePoint. With Adobe Sign integration, there's no need to download and upload an agreement. Send it right from within SharePoint, and that's where it will stay once it's signed. And there's no need to manually enter data. Adobe Sign's integration with SharePoint pulls in everything it needs. Use simple or complex workflows built with SharePoint. Send for signature can be part of any process. Once Gloria is back on the ground, she can simply check the status and see the new vendor has signed the agreement. Get documents signed or approved, track them every step of the way, all within SharePoint. Get more than just a signature with Adobe Sign, Microsoft's preferred e-signature solution. When the opportunity comes to seal a deal, you don't want to be stuck with manual processes that slow things down and add unnecessary risk. You need a tool that makes it quick and easy to send contracts for signature at any time on any device. Adobe Sign, part of Adobe Document Cloud, simplifies the signature process and actually increases the number of sales you can close. We designed Adobe Sign for Salesforce to be intuitive and easy to use. In fact, it's built directly on the Salesforce platform, and it works with Salesforce Lightning, so you can manage all your agreements in the solution you use every day. For instance, let's say you're about to close a deal. You can simply open up the opportunity in Salesforce, on the web or on your mobile device, and select Send for Signature. From there, just specify the recipients and choose the order you want them to sign.
Adobe Sign for Salesforce will then auto-populate information directly into the contract, so you don't have to retype anything. Once you've sent the contract, your customer can view and sign it in any browser on any device. Or if you're with your customer in person, simply pass your device over for them to sign right then and there. You can also track your documents so you know what's at risk and what deals are about to close. When the sale's final, all the information from the signed contract flows right back into Salesforce, automatically updating the record. With Adobe Sign for Salesforce, your sales reps can do everything from initial quote through close to renewal without stopping to print or mail a single document. It's time to modernize your sales cycle. Close deals faster, increase employee productivity, improve the customer experience, and minimize risk. Start today with Adobe Sign for Salesforce. As a leader in HR, you need to help your company stay competitive by winning top talent, increasing employee productivity, and by providing the best experiences for candidates, new hires, and current employees. Outdated manual signature processes not only create business and legal risk, but they're also slow. So your competition may hire the best candidate before you even get a chance. Plus, every time your team has to stop and deal with something by hand, the work stops too. Eliminate manual sign-in tasks with Adobe Sign for Workday. From hiring and onboarding to managing current employees, you can accelerate every step of the employee lifecycle, increase employee engagement, and minimize risk. Adobe Sign integration is built by Workday, so it stays current with the latest updates. Oke. Sorry, We MC-nya are lapar done. Bapak Ibu. Okay, we are wrap. Thank you, Jason. Thank you, Richard. Thank you. We are already done for today. Thank you so much. Thank you. Thanks for the time. Thanks for having us. Hopefully, can support for the next time. Yeah. Yep. Yeah, Handy, I think, of course, on top of the webinar, if you all need any further assistance when it comes to the customer engagement, right, feel free to reach out to me and Jason, and we'll be more than happy to assist you all with those opportunities. All right? Yes. We'll contact you. Yeah, with the discussions and all that. Will you all also be sharing this with the rest of the invitees that wouldn't able to make it? Sorry? Will you all be sharing the recording of the webinar to the attendees that couldn't make it? Sharing to the attendee? Sending via email means. Oh, you mean send to the attendee, yeah? The one that doesn't attend. Yeah. The one who doesn't attend. Okay. I will make it. Yeah, I think that would be good because in case some of them, they have some clashing meetings, right? Then they can watch it, as and when they are available. Then perhaps that might pick a bit of their interest and they may have an interest that, to discuss further about Adobe Sign itself. Yeah, I see. Okay, good. I will send an email for the recording after this. Okay, then. Yep. All right, Handy. Okay. Thanks again, Jason. Yeah. Thanks for your time to help with the event. And we will sync up again, I think, Handy, tomorrow in our sessions. Yes. Okay. See you tomorrow. Thanks, Haris. Thank Thanks. you, Richard. Thank you, Jason. Thank you. Bye-bye. Bye. Yeah, bye-bye. Masih direkod, bro. Minumannya kelihatan tuh. Ntar saya edit, Pak. Dah, ada Bu Lili di bawah. Oh, lu di kantor?